19,500 বাই 537 বুট বাই রাজেশ্বর দেববর্মা কপ্লাই ইংখা কুলাই চাম্পাওয়ার 10 কুলাই চাম্পাওয়ার 19,537 বাই কপ্লাই ইংখা বিজেপি और 5,500 बुसु फेलाइका बिनी 5,000 से बिनी 19,000 ते 15,000 बैंक ओपन से गोबां इनके सीपीएम ने तो 12,000 2,000 से 2,157 इनके PFT ni butoro 500 para tamaruk jak PFT robo इनके ताबुक अरबो कुलाई चाम्पावा रबो तिप्रामथानो कप्लाइंखा इनके ताई ते बेसि गरिखा ते 8टा सीट अंशु 20टा तो पाइखा सीट इनके आरो ताबुक टोटल ले इनके ताबुक कौन के कमेंट नो yang saja खाना और कौन फायदा लान खाये फस फाया हंगा इनको और नुजन नांगो ताबुक नाय ते बरोबर रिजल्ट को गया हंगे 10 दा कांचनपुर करमसरा मनोसैलेंता तै जिरनिया आंटली किल्ला बागमा पूर्व मोहरीपुर तै सिलासरी इनके और रिजल्ट ताबुन तो अंखरिया को इनके चुंग ताबुक नायलायनाय 10 दा कांचनपुर बु सब आगो गइतं 10 दा कांचनपुर सब आगो गइतं माने फोन किच्चा माने के जाखामर ताबुक बिउस दं कमेन्ट रो फायान फोन बे कमेन्ट नुगिया इनके 10 दा कांचनपुर शैलेंद्रनाथ बीजेपी नि इंगे लेडिंग खाइ दं बसियर 10 दा कांचनपुर खाइ बीजेपी नि से आगो गइतं 13,467 वोट बाइता 13,467 बाय आगो गइतं शैलेंद्रनाथ इनके तिप्रामो थांके और मांखा 8,482 तिप्रामो थोरा मानतं 8,482 इनके जे वीडियो न नाइ तंग रखि लाइक बो खाइकलां दि इनके ताबुक तै बरने तेकेसन नेलेयन तेकेसन नेलेने चुं ताबुक जे जगह काउंटिंग पाया इनकर नेलेने चुं ताबुक मनु सोयलंगता जिरनियाव नेलेयन जिरनियाव नेलेने जगदीश देवबर्मा तिप्रामथानी जगदीश देवबर्मा 18,000 जगदीश देवबर्मा तिप्रामथानी बताइनाय जगदीश देवबर्मा 8 व्यूज अभिजित बीजेपी नि इंगे 2,696 वोट बाय 2,696 वोट बाय I50 बर मांखा 1,079 और 90 अब 15 जिरनिया वसिदो इनके किला बागमा होने लगे ना किला बागमा वो पूर्ण जमातिया 17,000 मान खाता अवसर लैंडिंग खाइतंगो तिप्रामथान इंगे अमर जमातिया वो बीजेपी नि इंगे 8,174 ता वोट बाय आगो गइतंगो बसकांगो इनके बसकांग और पूर्णचंद्र जमातिया खाइता 17,000 इंगे बीजेपी नि बताइनाय अमर जमातिया नि 8,000 से अनेक फेलाय दंखो और कुनुनि बिसिंगबो ते 8टा जागानि रिजल्ट 8टा नि बागै रिजल्ट तिनि गन जमन रिजल्ट पास पाइने ते किचन बागैसि सिलासरी 28 सिलासरी मोहनपुर
hatai silasori mohanpurni nya parosi kece kece beli oke views rok naik tongan rok do like beli kelang di cawan oke tahu sung nilai view naik tahu sung nilai view naik tisya silasori ni naya kuna silasori naik pina silasori wa Kongjau Mok 19,880টা বুধবার থাঙै दङ boskango agoi dङ ta ओमफ्राय tabuk sung next nelefinai nor comment khai di do comment khai ga hangai to ang reply ri nai tabuk ang comment asing jak thajing kong comment no yang thongmani tarfin no kha nor comment khai di comment khai kang reply ri nai ओमफ्राय তারপরে 20টা জায়গা রেজাল্ট লিখো তো 8টা তংখো 20টা রেজাল্ট লিখো 21টা রেজাল্ট লিখা আপডেট কাতাল 21টা রেজাল্ট লিখা 21টা রেজাল্ট ইমান জায়গাতে 7টা তংখো তে 7টা পাইখা ইনকে তাও 21টা রেজাল্ট থানিতে একটা বড় জিতিকা ইনকে 19টা খাদো ডিপ্লোমাটা 19টা বিজেপি 2টা ইনকে তংতাও নাইলেনে আবো জায়গানি রেজাল্ট অংখর কাতে গেছে নখরমানি tahu jerejan nokhya kohke 10টা Kanchanpur Karamchhora Monusoilengta tei jirenia te Amtoli Golagati hingka hingke aro tongote gesa Purbo Mohoripur তারপরে শিলাসরি মনোবঙ্কুল ও যেখানে রেজাল্ট পাইছিলে তিনি যেটা সিলেকশন রেজাল্ট পুরাপুরি পাই নাই te 7টা পেন্ডিং tongko result oi kono naidi sakao screen ani kisa jab sangi mano tamni hinke net sludo ikoro naidi sakao 7টা pending tong 7 pending result ni sujak te 7টা ni bagai tongko result pai suya kota oke ingke tabuk Karamchhora laifinaय Karamchhora ni bosuga goitong Karamchhora wa Ratish Tipra mothani 11,706টা ভোট boskango BJP ni boro 11,236 inge gana gan hinimano tamne bini 11,200 BJP ni Tipra mothani hinke 11,700 inge detalman poren semane ojakani bo abo hinke 4 Karamchhora ni ang sawi tongo do 4 Karamchhora ni inge tabuk chung hai na lefinai iya bojakan nai ni kesadi okay tabuk chung itu jaga na motamoti Tipra mothan jiti khado inke tabuk he Antoli Golagati o thanglai Antoli Golagati ni update nailai chung tabuk Antoli Golagati o hingke Buddho Kumar Deborma 29,312টা 29,312টা ভোট বাই Buddho Kumar Deborma Tipra mothanangi batainai agoi tongo hingke bono Ras Deborma
2804 भोट बाय 2804 आगुगै दङ बबो BJP ni wngwi बातायनाय कानुराज देबबर्मा हिंके जों ताबो हाय नायफिनो ते kaisa jaga हिंके नि सागामो ताबो तायलायनाय 10 da karam saran ne ताबो karam sarani karam sarawa हिंके तिप्रा मथा ni wngwi बातायनाय रतीश तिप्रा 11706 भोट बाय आगुगै दङ बसखांगो 11706 भोट बाय 1607 भोट बाय आगुगै दं ओमफ्राय CPIM और थांगो 5090 5790 5790 बाय इनके और फाइनाली खादो ते BC ते किचस दं शुओ इनके जों ताव हाय नायफिनाय ताव के 21टा ha kita declare ke to tai 7 sio chung teo se refresh khlainai na screen nai tangni chung teo se refresh khlainai Ekusta declare khata sujarate inge chung tabuk nai lainai bojagani tabuk nai lainai mon inge chung tabuk nai lainai bojagani tabuk nai lainai mon Antoleo Buddhu Kumar Deborma 29,000 बाय थाङै दङ 312 ta leading खाय दङ बो Antoleo Buddhu Tipura ma थानांगे बातायनाय Ketal update sopaiyaku ketal update sopaiyaku hain bagai sunung mayang tanglo comment khlailai di comment khlaike ang tabuk nuguble ang reply rinai comment khlai sifungri narok boja Again tabuk hana hana laifina te kaisa jagani yang loading tong data net songi thara hana bagai narok nai tongni
Beren jab sangi to mun ane sulu bagin ron bagian lokota komen ke sadi 21 to rezarika te 27 tangso te 7 paikha itu jagan rezal mantang sini ompini paikha iko tabu anara bius paikha taban yang net sulung thang jakota nge tabu kheno nokhor thangwai jaw nai an net sulu bagis to ro pungmain tong te kitchana sini jab sang to ating kan phun phan hamjagi am khne no nu yang ga सब kan mangla paitna sikun ha ang bek khai sini do dorok an net sulu ang phunu ale na ro baca declare kado baca jagawa jiti baca jaga jiti kado tes kita tang shuo enggak hangke baca jaga declare kabo jaga enggak tekes ne dikna te bobo ta bontor del payaku abo hangke korom sora mono jirania antoli te purbo mohoripur sila soria te ajagawa payaku te 1 2 3 4 5 te 6 ta thaini result payaku te 6 ta jagan result payakuta te 4 ta thaini result payakuta do thaka te jagaw nai di
आरो फन सालायनायनिफ्राय बायदि बर' BJP jadi थांगासिनो नागिना BJP बर' jadi थांगासिनो दा बुंनायलायनो जों 1 2 mas marak tuh BJP sekarang jadi jak hingga amunnya kalau tahu saya BJP jadi ke 10 Kanchanpura teh Samuno 10 Kanchanpur mas marak apa jaga ke BJP ro aro busu jadi kena lagi nado Kanchanpura busu jadi ka aro BJP ni Shailendranath Kanchanpur 10 Kanchanpur Shailendranath 13,400 vote by jadi ka aro 8,000 ka engtai আর 9 10 11 12 13 te 5,000 bagi bo hari tangkata te pasta jaga stong shu te pasta jangan result pekya mane result engka te pasta jangan result pekya geno sine te pasta bagi tongko 3 BJP 20 te pamata te pasta usah koita maruk noko ya Di ketal update na election chung tabuk te bisa refresh khlaiye ketal update do tam tam testang man jagate pasta tongko ke Jiranian nelene chung tabuk Jiraniani di pramata landing kaitongo 21,162 vote by Bista jaga uji dika te cara jaga landing kaitong kuti pramata bista jaga uji dika te charta wo landing kaitonggo
ओमफ्राय 24 টা হইনে যদি আরো যদি ঠিক পার্টি যদি খেতে কম না ইনকে ভারতীয় জনতা পার্টি 3টা জায়গা হচ্ছে টিকা একটা জায়গা লিডিং খাইতাম আর বিজেপি লিড খাইতাম বুসুক বাই লিড খাইতাম নাকি না বিজেপি জায়গা 13,850 13,300 ত্রিপুরা মথানি 13,300 এনকে বিজেপি নি 13,800 আমার রেজাল্ট পড়েন সে মানে মহেন্দ্র ত্রিপুরা বাই খঞ্জয়ং মক abongke bongkolni jelasai manu bongkolni tabung next nelne duita bai tong khara pai ako te pasta nari na raksa kaun nuin tongo na total asta kero testa te pending tongo pasta বিজেপি 3টা te promotha 20টা গে 23টা থাঙ্গা te 5টা tongko te 5টা পাই 27টা সিট আর স্থান পাইছিনে রেজাল্ট te 5টা গে মনুসৈলাংটা জিরুনিয়া ketal update na lifinai
kok khai saitong six months spelling na six months spelling tawo hole uchakma agogui tongo 5350 boot tipramo thanengai sukesh dutta barua bo 2018 boot bai hang tongo jagao mongo tongo ri pasos zero te pasta declararnya ko te pasta ni jangan ni declararnya ko apano landing fighting go te promoter sector jago BJP একটা jago তাহলে BJP তিনটা জিটিকা te promoter te te pasta ni bagai test sila dari ko do tahu jadi testa ikut te pasta lekha bagai pakya testa lekha ka testan jaga ni testa jaga ni result lekha testa jaga result thani তিনটা জায়গাও বিজেপি তে 20টা জায়গাও মাথা পাইছা ইনকেতে পাঁচটা ওই তো ফাঁসো ইনকেতে পাঁচটা জায়গা নি বড় বড় পায়াকো হাই রিপিট খিনাই তে পাঁচটা জায়গাও হাই silasari mono bongkoro BJP nagogoi tongo inkei purbomoho ripur buratali o jagao diprama pagoi tongo abo payako inkei amtoli gulagat abo payako aro diprama nagogoi tongo tarpore tongo greniau diprama nagogoi tongo aro payako tapra mon spelling tabo diprama nagogoi tongo aro payako counting oin tongo Oke, aku cerita counting tak yang result juto kami masih nita kita result di pajak no Mungkin yang nokor sini tuh te pasta pura jalan neno ang simono nolong sing tong di ang nokor sinai tau pore ang jadi pastang tese time ani phaiba te pasta result phaya ang nai sape nai hege views tong kai bo tong nang comment khlai kang ke chau ta na comment khlai comment khlai sadi comment khlai